ассалому алайкум тамошобини азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакен тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. корҳои созандагию бунёдкорӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳотамон идома дорад. Аз ҷумлаи иншоотҳое ки ба ин муносибат бунёд мегарданд, маҷмӯаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ аст. гузориши хабарнигорони мо аз ин иншоот омода шудааст ва он ҳоло пешкаш мегардад. вақте ки ба иншооти ҷашни маҷмӯаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ омадем, инҷо корҳои сохтнон бо ҷош хӯриш идома дошт. бинокорони ташкилоти сохтмонии рақами 3 бо роҳбари Абдулла Азизмуродов бо ифтихор аз он ки чунин иншооти муҳимро ба онҳо бовар карданд, муташаккилӣ нишон дода кӯшиш мекарданд ки на танҳо сурати кор, балки сифати он низ бозгӯ ба талаби рӯз бошад. ман Камолиддин Санъат Шарифмуродович дар ҳамин иншооти ҷашни ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки иншоот иборат аст аз парчам, нишон ва ҳайкали Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва дар ин ҷо мо зиёда аз 20 нафар кор мекунем ки шароити кори хеле хуб аст. маош дар вақташ мегирем ва то 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин иншооти ҷашниро ба эҳтимом расонида бо сифати баланд мисупорем. افتخار میکنیم که همینجا تقدیر که همینجا کار کردیم. خدا خواهد در وقتی معین شده ما همین انشاءات را میسپاریم. ба ҷараёни кор инҷо устои сохтмон Боёнқул Шукуров роҳбарӣ дошту ҳангоми суҳбат изҳор намуд ки бинокорон ҷавобан ба ғамхориҳо ва шароити мусоиди корӣ иншоотро дар вақти муайяншуда месупоранд. дар шаҳри Панҷакен ба пешвози ҷашни 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистон 405 иншоот дар назар аст ки яке аз онҳо ин маҷмӯаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ мебошад ки дар назди бинои ҳукумати шаҳри Панҷакен ҷойгир аст. дар ин бино зиёда аз 30 нафар кор карда истоданд. ҳамашон бо хӯроки гарм, бо ҷои хоб, одамое ки аз дур омаданд ва онҳое ки хонашон рафта бо мошин таъмин аст ки бурда мебиёрем. маоши нағз дар вақташ гирифта истоданд. худо хоҳад иншоотро то ҷашни истиқлолият бо сифати аъло месупорем. азматалоши бинокорон он рӯз далел ба он фикр буд ки инҷо воқеан ҳам набзи созандагии ҳукмрон аст ва он метавонад боиси комёбиҳо гардад. аз тарафи дигар суханони як нафар бинокор далел буд ба азми қатъии ҳамаи онҳое ки имрӯз инҷо фаъолият доштанд. به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گلدسته گردد. воқеан ҳам мо дар чанд лаҳзае ки инҷо будем аз ҳиммату сохавоти бинокорони участки сохтмони рақами 3 ба хубӣ оғоҳ гаштем ва мо бовар дорем ки ин иншоот сари вақт бо сифати хуб маҳз бо иқдоми бинокорони ин ташкилот мавриди истифода қарор хоҳад гирифт. Язнуқул Мавлонов, Шоҳсан Солиҳ аз иншооти Шоҳ Исмоили Сомонӣ. нарху наво дар нуқтаҳои савдо хоса бозори марказӣ харидоронро нигарон сохтааст. тоҷирон ва харидорон дар ин бобат чӣ андеша доранд ки ё чӣ сабаб шуда ки нарх осмонӣ ва харидорон заминӣ? мутаваҷҷеҳ бошед. бо боло рафтани нархи сӯзишворӣ дар ҳафтаҳои охир дар тамоми мағозаву бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистон боло рафтани нархи молу маҳсулот ва маводи хӯрока боиси норозигии мардум гардидааст. бархе аз аҳолӣ болоравии нархи маводи хӯрока дар бозорро аз беназоратӣ мепиндоранд. дигаре бошад боло рафтани нархи картошкаву сабзӣ ва дигар маҳсулоти ватанӣ ба гароншавии нархи сӯзишворӣ рабт надоштану сабаб чизи дигар буданро иброз медоштанд. бо мақсади фаҳмидани нархи маводи хӯрока дар бозори марказии шаҳри Панҷакен ва савдогарони кӯчагӣ ки аксар худ деҳқонанд ташриф бурдем ба ҷониби эшон ва аз ҳар як нархи маҳсулоти савдо намуда истодаашонро пурсон шудем. 8 сомон, ангур 4 сомон, 4 сомон. این انگور زنیتان چه؟ 6 сомон. سب چی؟ سب 3 сомон. شفتالو چند پو؟ شفتالو 7 сомон. بقیه؟ 1 сомон.
قیمت نیم سوم؟ 15 تا کیلو. کدامش 15؟ اما اینو مایده اپا چهار؟ 7 سال میشه. نه اکون بودگیشه؟ نه. وای 7 سومون؟ تا باید 30 سوم 35. این 30 سومون ها؟ این 30 سومون 35 سومون. این خربوزه چند بود؟ 30 سومون؟ 30 یا 20؟ 20 سوم. 20 سومون. این مایده چه؟ 15 ارزان هم میشن؟ خربوزتان چند پوله؟ 10 سوم. کدامش 10 سوم؟ بله. کدامش؟ اوش 10 سوم. تو چند پوله؟ تا کیلو. تربوزی کلان. کیلو این برنج چند پول؟ 6 سوم اپا جان 6 سوم. اینش چه؟ نه 6 دونیم سوم. این برنج کجا؟ انا خرمه. یک کیلو شفتالوتان چند پول؟ 8 سومون 8 وای چه؟ بهم 8 وایم 7 سومون وای انگور من این انگورای سنیتان چند پوله؟ 7 سومون انگور 7 سوم. سیاش چی؟ سیاه 3 نیم 4 کیلوی شفتالو چند پول؟ با 8 سومون این 8 تومونه. این شفتالوی قندک چند پول؟ با 6 سومون بنند اونیش چند پول؟ بنان 4 سومون این نوتاتان چه؟ با 10 سومون وایش چه؟ با 8 سومون انگوراتان چنده؟ انگور 6 سومون کدامش 6 تومون؟ ساینی ساینی سیاش چی؟ 5 سومون سیاش 5. کیلوی شکرتان چند پول؟ این شکر می؟ 10 سوم. قندی سفید چند پول؟ 10 سوم. نواتتان چه؟ 13 سوم. نمک چه؟ 3 سوم. آشش. آشش 3 سوم. صابونتان چنده؟ هر خیلی سینی. یک کدامش سینی سومونی؟ من اینش سینی 4 نیم 5 صابونه اینش چه؟ اینا 5 سومون. من اینو 3 سومون. این وای چه؟ کریشکاتون چند پوله؟ 20 تومن. بلاکش 20 تومن ها؟ دونگی گیرن اگر؟ 50 درم. دونگی 50 درم. کیلوی این کرمتون چنده؟ 2 دونی 2 نیم تومن ها؟ گول کرم چند پوله؟ 5 4 3 نمون چقدر سنمون؟ قدامش به نگاه کردم فرشه بسیار گره 3 سومون بهتره سبزیاتون چند پوله؟ زرجام خدا شکر ارزان شدگی 5 نیم 6 5 نیم 6 5 هم به هست 5 این پیازی سرختان چند پوله؟ 2 سوم. پیازی سرخ 5 نیم سومون پیازی سفیدتان چه؟ 3 کیلو 5 2 سومون شلغم چند پول؟ شلغم قیمت به درجهش چند پول؟ 10 سوم 8 سوم 10 سوم 8 سوم. این شلغم بسیار گیره ارزان تر میشن؟ نه نمیشه از سبب هوای گرمش شلغم کمچینه کرم خورد هوا نمیبره اصلا این کیلوی برنجتان چند پوله؟ 7 سوم اپا جان. این چقدر برنج؟ این برنج مرجان اپا جان. این برنج مرجان 7 سوم. وایش چه؟ این برنج آوانگارد 7 نیم سوم. این برنج 7 نیم. اینش برنج چه؟ برنج ریگر 10 سوم، دیزره 11 سوم. این نخودتان چند پوله کیلو؟ نخود ما اینش 16 سوم، اینش 14 سوم. این نخود نماش چه؟ این نخود فراب. این نخود ایران میگن. 14 سوم نه؟ 17 سوم. ای 16 سوم. اینش 14 سوم. این ماشتان کیلوش چند پوله؟ موش 17 سوم. 17 سوم. این مایده برنج چه؟ مایده برنج 4 سوم 5. لوبیا چه؟ لوبیا 13 سوم. 13 سوم. گریچکا کیلوش چند پوله؟ 15 سوم اپا جان. گریچکا 15 воқеан пурсишон нишон доданд ки нарх дар ҳар гӯша аз ҳам тафовут дошта баъзеҳо маҳсулоти деҳқонии худро ба фурӯш бароварданд вале дар он ҷой низ нарх ҳамон нархи бозор аст дар воқеъ дар шаҳри панҷакент ки аксар маҳсулоти худиро ба фурӯш мебароранд болоравии нарх чӣ рабте ба гаронии қимати сӯзишворӣ дорад кас ҳайрон мешавад пас роҳи ҳалли ин муаммо дар чист шояд бо ташкили ярмаркаҳо тавонем пеши роҳи ба осмон такка хӯрдани маводи озуқавориро гирифтан умед меравад ки дар шаҳри панҷакент ярмаркаҳо ташкил гардидаву боиси ба эътидол даромадани нарх дар бозору растаҳои фурӯш мегарданд. муфлис шудани агроинвестбонк ва тоҷик содиротбонк чанд муддат мардумро сарсону саргардон намуда онҳо натавонистанд пасандозҳои ба умед гузоштаи худро соҳибӣ намоянд.
خوشبختانه با قرار رهبریت بانک ملی پرداخت پسندازهای ساکنان به ذمه بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در منطقه ها از جمله در شهر پنجکند برگزار گردید. به ادامه موضوع توجه نمایید. با مقصد شناسایی باجران پرداخت مبلغ ساکنان که سابقه در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک گذاشته شده بود، به مدیر فیلیال رقم 34 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر پنجکند شامورات خلف مراجعه نمودیم. در جمهوری تاجیکستان دو بانک رو بانک ملی تاجیکستان مفلس اعلام کرد، یکی من اگرو اینوست بانک، دیگری تاجیک صادرات بانک. امروز موافق قرار بانک ملی تاجیکستان مبلغ‌های اگرو اینوست بانک از طرف بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند در تمام قنوات جمهوری تاجیکستان داده شدند. ترتیب پرداخت مبلغ‌هایی که از طرف مزارجان به بانک‌ها گذاشته شده است همیشه میباشد که تا 30,000 سامانی مبلغی گذاشته شده پره داده میشه. از 30,000 سامانی بالا شد مرحله به مرحله پس از آنی که حاضران مبلغ خود پره پرداخت می شود با از طرف بانک ملی جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان دیده برآمده شده، باز یک بار دیگر این فکرانی کرده می شود. باز در پرداخت اسعار خارجی چگونه خواهد بود؟ با این سوال ما چنین پاسخ گرفتیم. مبلغ‌های خارجی که دلار آمریکایی یا پول روسی مانده شده است تا 21,000 پره میتن، از 21,000 سامانی بالاشان اینا مرحله به مرحله با قرار بانک ملی جمهوری تاجیکستان دیده برآمده بشه. گرچه که همین مبلغ‌ها به بانک‌ها مانده شده است و بانک‌ها مفلس شدند، از مد نظر شهروندان از مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان بیرون نماندند. حکومت جمهوری تاجیکستان امروز کفالت میدهد که شهروندان که مبلغشان بیهوده به جای نرود. برای همین امروز ما در عین حال مبلغ‌ها را داده ایستادیم از روی امکانات و قریب اینکه امروز نه نوبت هست و نه کسی طلبگار است. تا امروز چه مقدار مبلغ پرداخت شده و من بعد این روند چگونه ادامه خواهد یافت؟ زیاده از 10 میلیون مبلغ جدا کردیم، پرداخت کردیم. اون مبلغ‌هایی که از طرف میزارجان به بانک اگرو اینوست بانک مونده شده به ترتیب معینی که خیلی در بالا گفتیم، همون مبلغ‌های چقدری که باشد، چقدر شهروندی که مراجعت میکنه ما پرداخت میکنیم، امکانیت داریم. با دستگیری ریاستی بانک دولتی امانت بانک، دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، بانک ملی جمهوری تاجیکستان پره پرداخت کرده میشود. اگر مرحمت کسی که مبلغاشون از طرف مبلغ‌هایی که در بانک اگرو اینوست بانک مانده شده است مرحمت مراجعت کنند به ترتیب معینی که چیزی که من در بالا گفتم پرداخت کرده می شود. مبلغ به پرگی وجود دارد، مبلغ هست، امکانات هست، یگان مشکلی نیست. اقدام بانک ملی بابت پرداخت پسندازهای ساکنان که سابقه در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک گذاشته شده بودند از طرف امانت بانک بار دیگر اثبات آن فکر است که این بانک واقعا هم مردمی بود، مردمی هست و مردمی خواهد ماند. ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 علی شیرزاده بزرگمهر مطربی هنگام تحصیل مشق شعر میکرد و امروز افتخار از آن دارد که شاعر آذرخش به او حق استادی دارد. به مصاحبه ما توجه نمایید. بنده ختم کننده دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان هستم. مینداری خود را به آن شخصان میرسانم که در تعلیم و تربیه بنده بسیار کوشش و زحمت ها نمودند. به استاد گرامی قدرم استاد آذرخش طالبی که برای روی اوراق سخن آوردن ایجادیاتم بسیار کوشش و زحمت ها نمودند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در تمام چاره‌بینی هایی که تشکیل می نمایند خصوصا جوانان را میگویند جوانان آینده ساز ملتند. در حقیقت جوانان آینده ساز ملتند و آینده ملت در دست جوانان است. ما جوانان باید انمین سخنهای جناب عالی را پیشه کار خود نموده باید وطن عزیزمان تاجیکستان محبوبمان را در تمام جهان آوازدار نماییم. باز هم در گلگل شکوفایی تاجیکستان عزیزمان کوشش و زحمت ها نماییم، خوانیم و باز خوانیم.
سال 2019 را به خاطر آن آزمون فروغ صبح دانایی اعلان نمودند که جوانان ما باید همیشه کوشش و زحمت نمایند برای آموختن کتاب‌های جهانی و وطنی و بیرون از آن. از شما احترامانه خواهش میکنم جوانان عزتمند باید برای تاجیکستان گل شکوفایی وطن عزیزمان همه وقت کوشش کنیم و کارهای بیهوده دست نزنیم. در دور نوبتی آزمون اندلب هنرمندان شهر پنجکند و شهر روغون به هم آمدند. گزارش دیگری ما در همین باره. 22 шаҳру ноҳияҳои мамлакат ки дар даврҳои аввал холҳои баландро соҳиб гардида буданд миёни ҳам рақобати ҳунарию эҷодӣ доранд. акнун шаҳри панҷакент бо шаҳри роғун аз рӯи номинатсияи намоиши ҳунарҳои мардумӣ нахуст маҳсули ҳунари дастранҷи мардуми минтақаҳои худро ба маъраз гузоштанд. хусусатан озмуни андалеб ҳамасола баргузор мегардад, аммо имсол дар бахшҳои он навгониҳо ворид гардидааст. масалан имсол бо дар назардошти эълони сесолаи рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ номинатсияи намоиши ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони бозори ҳунар ба озмун ворид кард шуд ки ин раванд тавонист дар амалӣ намудани нақшаву ҳадафҳои сесолаи рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ то андозае саҳм гузорад. қобил ба зикр аст ки рафти озмун аз ҷониби аъзои ҳакамон ки аз ҳисоби донишмандону фарҳангшиносон таъсис ёфтааст назорат ва ҳакамӣ карда мешавад. тибқи низомнома баромадкунандагон аз рӯи 12 номинатсия ҳунарнамоӣ карда беҳтаринҳо аз ҳисоби холҳои ба дастомада соҳиби мукофотҳои пуливу молӣ хоҳанд гардид. در خوجکی دهقانی انفرادی به نام سبحان جوریف جماعت دهاتی یاری برای رویاندن حاصل فراوان کارتوشکا تدبیرها اندیشیدند. گزارش دیگری پیغام در همین باره. имсол картошка парварони навоҳии шаҳри деҳоти панҷакент кишти картошкаро хуб бароҳ монда акнун ба ҷамъоварии ҳосили он оғоз намуданд. яке аз чунин картошка парварони хоҷагии инфиродии субҳон ҷураев аз ҷамоати деҳотӣ ёрӣ мебошад. картошка парвар субҳон ҷураев дар майдони 20 гектар картошка корида дар он аз 10 то 15 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намуда истодааст. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ҳангоми сафари худ ба ҷамоати ёрӣ аз ҳосили кишти картошкаи ин хоҷагии деҳқонӣ дидан намуд. ҳосили хуби кишти картошкаи ин хоҷагӣ боиси таҳсини раиси шаҳр қарор гирифт. раис дирӯз тасодуфан раҳгузар буданд ки картошкая дида хурсанд шуда фуромда дида мана моя ҳавасманд кардам бисёр хурсанд ваъдо доданд ки мо оянда ба дастгирӣ мекунем шумо ба мо дастгирӣ мекунем вале ки ҳама хел ҳосилҳои хуб гирад шумо маслиҳат дед мардум ба деҳқоно ба маслиҳат дед чӣ тавре ки ҳамин худатон киштукор доред ҳамин мардум ба маслиҳатҳои хуб дед ки ҳамин картошка шавад мо ба ҳамин ноҳияи мо ба бисёртар шавад маслиҳатҳои хуб додан. деҳқон дар бораи парвариши картошка сухан намуда иброз дошт ки коштану парвариши картошка нозикиҳои ба худ хоса дорад. дар як замин такрора набояд картошка киш намуд вагарна ҳосили дилхоҳ ба даст нахоҳад омад, илова намуд ӯ. ҳамин обаш фақат дар вақте ки картошка аввал об метед вақте ки баромад дар вақти гулаш тонед ҳамин ҳафта ба як ё 3 рӯз ба як фақат аз тарафи бегоҳ салқинӣ ба об мондан дар картошка. барои деҳқоно маслиҳат метиҳам ки картошка якумаш тухми нав тухми хуб, дуюмаш замина порупӯш агар самаранок замин ба нигоҳ кунед худо хоҳад ҳосилҳои беҳтарин мегирем. ҳосили хуби картошка дар шароитҳои наздикоҳии манотиқи иқлимаш мӯътадил ва солҳои тобистонаш салқин ба даст оварда мешавад. шаҳри панҷакент аз рӯи иқлим барои ҳосили хуб ба даст овардан минтақаи мусоид аст. ёдрас мешавем ки дар пайи болорӯи нархи картошка дар тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон даъват намуданд то майдони кишти картошка зиёд карда шавад. ин гуфтаҳои сарвари давлатро хоҷагидорони шаҳри деҳоти панҷакент низ сармашқи кори худ қарор доданд ки натиҷаи дилхоҳ низ ба даст оварданд. гузориши мартаба раҳмон ва исмоилҷон холов ва зарҳони неъматилло аз ҷамоати деҳоти ёрӣ. тамошобини азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. ёдовар мешавем ки шумо ҳамзамон метавонед барномаи иттилоотии пайғомро аз ютуб канали мо ТВ3 тамошо намоед. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.